Bonjour, troisième préparatoire. Après avoir lu la leçon au livre Bienvenue 3, on va continuer unité 5 à titre de Le Château. بعد ما خلصنا تالتة إعدادي قراية الدرس في Bienvenue 3 هنكمل مع بعض الدرس في البوكلت. اوكي، عندنا أول بارت شاتو الفوكابولير. ان شاتو يعني قصر. انجد مرشد. un fondateur مؤسس. un minaret منارة. un monument أثر. un musée متحف. un puits بئر. un état حالة. اوكي، وإيطا بتيجي لو هي كابيتال تيجي بمعنى الدولة. un buste قلنا نصف تمثال. un chef d'œuvre عمل بارز. un touriste سائح. une statue تمثال. une armée جيش. une propriété ملكية. une citadelle قلعة. une mosquée مسجد. une vue نظرة أو رؤية. une architecture معمار أو هندسة معمارية. une brochure كتيب. offrir الفيربات بقى offrir يعني يقدم أو يعرض. prendre يأخذ أو يتناول، ولو جت مع وسيلة مواصلات تيجي معنى يركب. aimer يحب. recevoir يستقبل. parler يتكلم. devoir يجب. inaugurer يفتتح. visiter يزور. trouver يجد. fonder يؤسس. voir يرى. moderniser يحدث. La page suivante. une vue une architecture une brochure احنا قلناهم. les pyramides الأهرامات. une panoramique متكامل أو شامل. accueillant مرحب. militaire عسكري أو حربي. rare نادر. encore مازال. vivante حي. sympa لطيف اختصار لsympathique. اوكي، عندنا les expressions تعبيرات زي à l'intérieur de بداخل. faire partie de يعتبر جزء من. اوكي، كده احنا خلصنا الفوكابولير. la page suivante. la description d'une personne. comment décrire quelqu'un يعني décrire quelqu'un يعني وصف شخص ما. بيقول pour décrire quelqu'un on utilise les mots suivants. لوصف شخص ما نستخدم الكلمات الآتية. أول حاجة نبتدي les cheveux الشعر. les yeux العيون. le visage الوجه. la bouche الفم. le nez الأنف. les cheveux يبقى احنا بنبتدي بوصف الشعر والعيون والوجه والفم والأنف.
cheveux فيها إيه؟ blanc أشقر، brun brun بني roux اللي هو محمر نحاسي، noir أسود، gris رمادي، blanc أبيض، lisse ناعم، crépus مجعد اللي هو curly، long طويل. اوكي طب les yeux العيون vert أخضر، brun بني، rond دائرية، noir سوداء، grand كبيرة، petit صغيرة، bleu زرقاء. اوكي طب الفيزاج عندنا carré يعني مربع، long طويل، ovale بيضاوي، rond دائري، rectangulaire مستطيلي. اوكي la bouche الفم، petite صغير، grande كبير. اوكي آخر حاجة الأنف petit صغير، grand كبير، gros ضخمة. اوكي exemple tu as vu la sœur de Maha انت شفت أخت مها. اوكي أنت وأنتي. oui نعم elle est blonde هي شقراء elle a des cheveux longs ولديها شعر طويل. اوكي طيب هو جايب لك example décris la jeune fille sur la photo نوصف ايه البنت اللي في الصورة. elle s'appelle أليس هي اسمها أليس a un visage ها شايفين وشها أو وجهها عامل ازاي. اوكي ممكن on dit rond دائري ممكن نستخدم الأوفال ننصح. اوكي des cheveux شعرها des cheveux crépus اوكي اللي هو مجعد et de petits yeux وعيون صغيرة de petits yeux. sa bouche فمها sa bouche est grande اوكي زي ما احنا اتفقنا أليس a un visage grand des cheveux crépus de petits yeux sa bouche est grande. اوكي احنا كمان السنة عندنا سوجي عن décrire ton ami اوصف صديقك. اوكي لما نيجي نتناول الموضوعات هنلاقيها معاها. يبقى احنا كده اخدنا ازاي نوصف comment décrire quelqu'un ازاي نوصف شخص باستخدام تعبيرات آتية شعره عيون الوجه الفم الأنف. اوكي يا ريت تحفظوا في حاجات مشتركة بينهم زي الألوان مثلا. اوكي مشتركة في العيون وفي الشعر. الحجم ممكن هتلاقي فيه البوش والني جران وبوتي مشتركة بينهم الكبير والصغير. أما الفيزاج هو الشكل زي الكاريه عندنا كلمة جديدة زي الكاريه وأوفال وران وريكتانجلير اللي هي المربع والبيضاوي والدائري والمستطيلي. اوكي ونحفظ الإكزامبل زي بتاع أليس a un visage grand des cheveux crépus de petits yeux sa bouche est grande وفمها كبير. اوكي يبقى قالك ان وجهها دائري شعرها مجعد او كيرلي زي ما بنسميه وعينيها صغيرة وفمها كبير. اوكي on a fini merci troisième préparatoire et au revoir.